उकाड़ा में तेज रफ्तारी के बाइस वैन और मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सवात में मटा गालिब चौक पर वाकया दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाइश आतिश ज़दगी का मामला। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौका पर पहुंच गया। बर वक्त इक़दाम करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से मसरूका नकदी, तलाई ज़ेवरात और असलहा बरामद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान का डकैती और चोरी की 14 वारदातों का इंकशाफ। आरिफ वाला में रहनुमा पीपल्स पार्टी मलिक सुहेल अहमद के घर चोरी की वारदात। नामालूम चोर घर से तलाई ज़ेवरात, 8 लाख रुपए नकदी, कीमती मलबूसात, पासपोर्ट और दीगर जरूरी दस्तावेजात भी ले उड़े। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और फतेहपुर में SHO आबिद हुसैन से सहाफ़ियों की मुलाकात। जराइम की रोकथाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ी वक्त में जराइम की वारदातों में कमी लाने पर SHO फतेहपुर को खिराजे तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि फतेह जंग में थाना न्यू एयरपोर्ट के इलाका मंग्याल से 11 साला बच्चे की लाश बरामद की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, हकाइक को जल्द सामने ले आएंगे। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि फतेह जंग में थाना न्यू एयरपोर्ट के इलाका मंग्याल से 11 साला बच्चे की लाश बरामद। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, हकाइक जल्द सामने आ जाएंगे। उकाड़ा में तेज रफ्तारी के बाइस वैन और मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से एक बार फिर आपको आगाह करेंगे, उकाड़ा में तेज रफ्तारी के बाइस वैन और मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जबकि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सवात में मटा गालिब चौक पर वाकया दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाइश आतिश ज़दगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौका पर पहुंच गया। बर वक्त इक़दाम करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि मटा गालिब चौक सवात पर वाकया दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेडियर अमला मौके पर पहुंच गया। बर वक्त इक़दाम करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। और शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जा से 5 लाख रुपए से जायद माल मसरूका, नकदी, तलाई ज़ेवरात, असलाहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान का डकैती और चोरी समेत 14 वारदातों का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग शाहकोट और गिरदानवाह में खौफ की अलामत बना हुआ था। पुलिस टीम ने पेशावराना महारत और काबिलियत से गैंग मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। कामयाब कार्रवाई पर DPO ननकाना ने SHO इमरान आसिफ और हमराही टीम को शाबाश देते हुए कहा कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। और आपको बताएं कि शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने डकैत गैंग समेत
سرغنہ کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے 5 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ، نقدی، طلائی زیورات، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ دوران تفتیش ملزمان نے ڈکیتی اور چوری سمیت 14 وارداتوں کا انکشاف بھی کیا۔ پولیس کے مطابق ڈکیت گینگ شاہکوٹ اور گردنواں میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے۔ پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت سے گینگ ملزمان کو گرفتار کیا۔ کامیاب کارروائی پر ڈی پی او ننکانہ نے ایس ایچ او عمران آصف اور ہمراہی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ عوامی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اور بلیٹن میں مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خانپور میں میر خان نامی شخص کے قتل کا معاملہ، ملزمان کی عدم گرفتاری پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شاہ میر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ چاکر جعفری کے رہائشی میر خان جعفری کے قتل میں ملوث جوابدار گرفتار نہ ہونے کے خلاف جعفری برادری کے غلام مصطفیٰ جعفری، ہزار خان، چاکر خان جعفری، جعفری اتحاد کے چیئرمین ایڈوکیٹ محمد خان جعفری، وائس چیئرمین گل حسن جعفری کی نگرانی میں کندک کوٹ شکارپور روڈ پر کرمپور پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا لگایا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کرمپور شہر میں بنگوار برادری کے مسلح افرادوں نے فائرنگ کر کے ہمارے نوجوان میر خان جعفری کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ کرمپور پولیس ابھی تک جوابداروں کو گرفتار نہ کر سکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جوابداروں کو بااثر سیاسی سپورٹ ہے۔ کہنا تھا کہ جوابداروں کو گرفتار کر کے اور دوسری جانب نارنگ منڈی میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کی واردات، مسلح ڈاکو میڈیکل سٹور سے 5 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ مارکیٹ میں واقع حسن میڈیکل سٹور پر درجن سے زائد مسلح گنڈوں کا حملہ، ہوائی فائرنگ کی، دکان کے شیشے چکنا چور کر ڈالے اور سٹور کے گلا سے 5 لاکھ روپے نکال کر اسلحہ لہراتے دن دہاڑے فرار ہو گئے۔ علاقہ میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام نہ کرنے پر ڈی پی او شیخ پورہ نے ایس ایچ او تھانہ نارنگ میاں امین کو فوری طور پر لائن حاضر کر دیا ہے۔ واقعے کے باعث دکانداروں کا شدید احتجاج، مقدمہ درج کر کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تھانہ نارنگ میں دی گئی درخواست میں مدعی مقدمہ غلام حسن نے میڈیا کو بتایا کہ مسلح افراد نے دکان میں زبردستی گھس کر ہجوم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سٹور کے شیشے توڑ ڈالے، ہوائی فائرنگ کی۔ پولیس ملزمان کے جانے کے بعد آ گئی اور فائرنگ کے خول جمع کر کے چلی گئی۔ تاہم واقعہ سے بازار میں خوف و راز پھیل گیا، عورتوں اور بچوں میں بگڑ مچ گئی۔ ریلوے روڈ کے دکانداروں نے ڈی پی او شیخ پورہ سے سخت نوٹس لینے اور انصاف کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ ملزمان کی غنڈہ گردی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ قمر گلاٹی، کوہ نور۔ مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ اکاڑا تھانہ گوگیرا کی حدود سے موسا مردانی میں سرفراز نامی شخص کے قتل کا معاملہ، ڈی پی او محمد فرقان بلال کا جائے وقوع کا دورہ۔ پولیس ٹیم کو ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی پی او نے مقتول سرفراز کے ورثاء سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں جلد از جلد لایا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اکاڑا تھانہ گوگیرا کی حدود میں موسا مردانی میں سرفراز نامی شخص کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر ڈی پی او محمد فرقان بلال کا جائے وقوع کا دورہ۔ پولیس ٹیم کو ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈی پی او نے مقتول سرفراز کے ورثاء سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں جلد از جلد لایا جائے گا۔ عارف والا میں رہنما پیپلز پارٹی ملک سہیل احمد کے گھر چوری کی واردات، نامعلوم چور گھر سے طلائی زیورات، 8 لاکھ روپے نقدی، قیمتی ملبوسات، پاسپورٹ اور دیگر ضروری دستاویزات بھی لے اڑے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں رہنما پیپلز پارٹی ملک سہیل احمد کے گھر چوری کی واردات سامنے آئی۔ نامعلوم چور گھر سے طلائی زیورات، 8 لاکھ روپے نقدی، قیمتی ملبوسات، پاسپورٹ اور دیگر ضروری دستاویزات بھی لے گئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سامرو پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ پولیس نے راجیش نامی منشیات فروش کو گرفتار کر کے چرس برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس افسران علاقے سے جرائم اور منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سامرو پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے راجیش نامی منشیات فروش کو گرفتار کر کے چرس برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس افسران علاقے سے جرائم اور منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور صادق آباد کچا کے علاقے میں تھانہ بھونگ اور کوٹ سبزل پولیس کی مشترکہ کارروائی، پولیس نے 4 مغویوں کو بازیاب کروا لیا۔ ملزمان نے جعفر شاہ، ابرار شاہ، چودھری صادق اور عبد المجید نامی افراد کو اغوا کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مفرور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ صادق آباد کچا کے علاقے میں تھانہ بھونگ اور کوٹ سبزل پولیس کی مشترکہ کارروائی، پولیس نے 4 مغویوں کو بازیاب کروا لیا۔ ملزمان نے جعفر شاہ، ابرار شاہ، چودھری صادق اور عبد المجید نامی افراد کو اغوا کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مفرور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ تحصیل غازی میں کتوں کی لڑائی کا مقابلہ کروانے پر پولیس کی کارروائی، پولیس ٹیم نے 7 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او ہری پور کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ تحصیل غازی میں کتوں کی لڑائی کا مقابلہ کروانے پر پولیس کی کارروائی، پولیس ٹیم نے 7 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او ہری پور کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایس ایچ او تھانہ سر سید کی کارروائی، جرائم پیشہ گینگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں انوار احمد شیخ کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ سر سید ایس ایچ او شاہد تاج ایک بڑے گینگ سے مقابلے کے بعد ملزمان سے انٹروگیشن کے انتہائی اہم انکشاف ہوئے۔ مقابلے میں ملزمان رحمان عرف سونو، اسامہ عرف بولا، ندیم عرف ڈون اور ولید عرف خوف گرفتار۔ ملزمان کی نشاندہی پر 100 سے زائد چھینے ہوئے موبائل فون، 100 سے زائد چھینے ہوئے پرس اور شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، موٹر سائیکل کے کاغذات اور اے ٹی ایم کے کارڈ برآمد کیے گئے۔ ملزمان رحمان عرف سونو کا گروہ کا سربراہ، جبکہ ملزمان کے گروہ میں 12 سے زائد افراد ہیں۔ ملزمان صبح سے لے کر 12 بجے تک تاجروں، سبزی منڈی جانے والے بیپاریوں، دکانداروں کو ٹارگٹ کر کے واردات کرتا تھا۔ ملزمان کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو آدم سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں واردات کرتا تھا اور ٹنڈو آدم میں روپوش ہو جاتا تھا۔ ملزمان نے 3 دن قبل بلال کالونی کی حدود سیکٹر 5E میں اپنے لون کے قریب دوران ڈکیتی مزاحمت پر شہری عزیز کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ملزمان نے 2 دن قبل نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں نمرا اسپتال پر سابقہ SIO شکیل کو ڈکیتی کی مزاحمت پر گولی مار کر زخمی کر دیا تھا اور فرار ہو گیا تھا۔ ملزمان نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 200 سے زائد، ایسٹ میں 25 سے زائد، کرنگی میں 50 سے زائد اور سرجانی ٹاؤن یوسف گوڈ میں 100 سے زائد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری۔ اور بلیٹن میں ابھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ فتح پور میں ایس ایچ او عابد حسین سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی، جرائم کی روک تھام کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ صحافی وفد نے جرائم کی وارداتوں میں کمی لانے پر ایس ایچ او فتح پور کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او فتح پور کا کہنا تھا کہ علاقہ بھر سے جرائم کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ شہری پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور اپنے ارد گرد مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھے اور پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ہم علاقے سے منشیات اور دیگر جرائم کا خاتمہ کر سکے۔ آپ کو اس حوالے سے ایک بار پھر بتائیں کہ فتح پور میں ایس ایچ او عابد حسین سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی، جس میں جرائم کی روک تھام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صحافی وفد نے جرائم کی وارداتوں میں کمی لانے پر ایس ایچ او فتح پور کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او فتح پور کا کہنا تھا کہ علاقہ بھر سے جرائم کا خاتمہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
जंग चक नंबर 444 घुआंसावाला में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। पुलिस अफसरान ने अवामी मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल गुआंस की इस रिपोर्ट में। चक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत के हुक्म पर डीएसपी सदर सर्कल मोहम्मद तनवीर अमजद ने चक नंबर 444 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में जराइम की रोकथाम और पुलिस के रवैया पर भी डिस्कस हुई। डीएसपी मोहम्मद तनवीर अमजद ने खुली कचहरी के मौके पर डकैती, चोरी, राजनी पर कंट्रोल और मंशात जैसी लानत से बचने के लिए अहलियान इलाकों को अपनी हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद, चौकी इंचार्ज बंगला नौल वाला भी मौजूद थे। खुली कचहरी के इस इकदाम को अहलियान इलाका ने खूब सराहा है। तो आज आपका शुक्रिया कि आपने इधर आने की दावत दी और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके और लोगों के साथ डिस्कस किया, क्योंकि अवाम जो है इसकी तावन के बगैर दुनिया की कोई पुलिस कामयाब ही नहीं हो सकती। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी हमारे पास, तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ अवाम ही होता है। तो यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा और अवाम के साथ घुल मिल के हमने बड़ा डिस्कस किया यहाँ पे। तो जो से और फिर मस्जिद में रखने का ये बेसिक हमारा जो आइडिया है कि मस्जिद में जब हम बैठते हैं तो अल्लाह का घर है, खौफ खुदा है। जो बात कर रहा है या जो किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको भी बताया कि मैंने गलत नहीं करना। और खुली कचहरी के इख्तिताम पर मस्जिद में खड़े होकर दुरूद सलाम का नजराना भी पेश किया गया। अगर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद होता रहा तो आपको बताएं कि ठहरी मीरवाह में सिंध हाई कोर्ट सखर के हुक्म के मुताबिक अवामी शिकायत बारे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सैयद सुलेमान शाह, सुहेल कुरैशी और एजाज अहमद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शहरियों ने दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। आपको एक बार फिर बताएं कि ठहरी मीरवाह में सिंध हाई कोर्ट सखर के हुक्म के मुताबिक अवामी शिकायत बारे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सैयद सुलेमान शाह, सुहेल कुरैशी और एजाज अहमद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शहरियों ने दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां लेस्को मुलाजमीन का वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज क़यादत यूनियन चेयरमैन राना सज्जाद भट्टी और मलिक इफ्तिखार साजिद ने की। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। वापडा यूनियन के चेयरमैन राना सज्जाद अहमद भट्टी और मलिक इफ्तिखार अहमद साजिद की क़यादत में मुलाजमीन ने लेस्को की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमती इक़दाम की शदीद मजम्मत की और कहा कि लेस्को मुलाजमीन किसी सूरत निजकारी नहीं होने देंगे। हुकूमत अपना फैसला वापस ले। कराची में वापडा की निजकारी से हुकूमत को अरबों रुपये का नुकसान पहुँचा। हुकूमत जिस महकमा की निजकारी करती है वो दिवाले हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को मुलाजमीन पूरी जिम्मेदारी और फरशनासी से अपने फ़राइज़ मुनसबी अदा कर रहे हैं। हुक्मरान होश के ना खिलने और निजकारी के फैसले को फौरी वापस लिया जाए। बसूरत दीगर 5 जनवरी को लाहौर मरकज़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा होगा। आपको बताएं कि बन्नू में ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील के मकीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं फ़िदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जिनकी क़यादत मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा मलक लियाकत अली वज़ीर कर रहे थे ने मरकज़ी सड़क पर एहतजाजी मार्च किया और नाराबाजी की। मुजाहिरीन ने डोल की ताप पर रुकावटें खड़ी करके और टायर जलाकर स्पिनवाम की मरकज़ी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मसाइल के गर्द और बुनियादी सहूलियात से महरूम तहसील स्पिनवाम को भी उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। मुजाहिरीन के मुताबिक अगर उनके मसाइल हल ना किए गए और उनके जायज़ मुतालबात ना माने गए तो उनका अगला एहतजाज पेशावर में वज़ीराला हाउस के सामने होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि उस एहतजाज से पहले हुकूमत हबीबाबाद में नहरों की बंदिश से फसलें सूखने लगी, जिसके बायस किसानों को शदीद मसाइल दरपेश है।
किसान ट्यूबवेल का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल की कीमत 233 रुपए लीटर है, दूसरी जानिब भल सफाई के नाम पर नहरी पानी को बंद कर दिया जाता है। मुतलका आला हुकाम फौरी नोटिस ले। आपको एक बार फिर बताएं कि हबीबाबाद में नहरों की बंदिश के हवाले से एहतजाज किया गया है, जिसके बायस फसलें सूखने लगी। किसानों को शदीद मसाइल दरपेश हैं। किसान ट्यूबवेल का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल की कीमत 233 रुपए लीटर है, दूसरी जानिब भल सफाई के नाम पर नहरी पानी को बंद कर दिया जाता है। मुतलका आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस ले। खबर शामिल करें आटे के हवाले से। आपको बताएं कि इलाहाबाद में भी आटे का बहरान शदीद हो गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं अरशद सावल की रिपोर्ट में। बताता चलूं कि शहर इलाहाबाद में सख्त सर्दी में शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में सिर्फ 2-3 रक्षों पर आटे की सप्लाई आती है। फ्लोर मिल्स के मुलाजमीन मुबैना तौर पर इंतजामिया से साजबाज होकर सब्सिडाइज आटा दुकानों और होटलों को फरोख्त करने लगे हैं। रक्षों पर 400 आटे के बैग्स आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर शहरी घंटों लाइनों में लगने के बाद खाली घर को लौट जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आटे की बैग्स की मिकदार बढ़ाई जाए ताकि हर शहरी को आटा मिल सके। कैमरामैन खालिद। दूसरी जानिब घोटकी में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं राहिब सोमरो की रिपोर्ट में। कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। रोजमर्रा की अशिया खुर्द नोश आटे, चीनी, घी के बाद अब मुर्गी भी कोसों दूर। जी भाई, मुर्गी महंगी हो गई है, मछली महंगी हो गई है। मुर्गी 600 रुपये किलो चल रही है और मछली 400 रुपये किलो चल रही है। गरीब जाए तो किधर जाए, इतनी महंगाई हो गई है इस मुल्क के अंदर, गरीब कुछ ले ही नहीं पा रहा। इस मुल्क में हमेशा गरीब तबका लोग ही परेशानियों को झेलते हैं। रोजमर्रा की अशिया खुर्द नोश इंतहाई आसमानों को छूने लगी। सेहत, तालीम, खुशियाँ महंगी होने के साथ साथ मछली, मुर्गी भी गरीब के खाने से दूर। यहाँ के बंदे गोश्त नहीं ले सकते, महंगाई बहुत है। 1200 रुपये किलो गोश्त है, गरीब आदमी कोई खा नहीं सकता है। इस वजह से गरीब आदमी के खाने से गोश्त जो है ना मुश्किल हो गया है। इतने महंगाई हो गई, हम गरीब कहाँ जाऊँ। और छोटे गोश्त जो है मुर्गी वाला ये 600 रुपये किलो हो गए हैं। लोगों का कहना था कि 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर की दिहाड़ी में महंगाई के तनासब से इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। भवाना में भी महंगाई से शहरी परेशान। आटा नायाब, मुर्गी का गोश्त भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। मजीद जानते हैं मलिक जाफिर अली की इस रिपोर्ट पे। जी बिल्कुल, भवाना, जामियाबाद और उसके गिरदोनवा में आटा और चिकन की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आटा जो कि 6000 रुपये मन तक फरोख्त हो रहा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके साथ साथ चिकन की कीमत भी 600 रुपये किलो तक जा पहुंची है, जिससे गरीब लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि इनकी परेशानी। आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद फिरोजपुर रोड का तामीराती काम ताखीर का शिकार, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतलका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद फिरोजपुर रोड का तामीराती काम ताखीर का शिकार है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब अथॉरिटी का भावलपुर में 200 रुपये स्टोर्स को एक्सपायर ड्रिंक्स फरोख्त करने पर 30,000 रुपये जुर्माने आयद किए। इसके अलावा भावलपुर में ग्रेनेड यूनिट के मसालों की पैकिंग के लिए रूप ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने पर 12,000 रुपये जुर्माना किया गया। इसी तरह गिरदनवा में भी कम फीट वाला दूध बेचने पर 3 मिल्क शॉप मालकान को 42,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिया गया है। 200 रुपये स्टोर को मनुआ एक्सपायर्ड एशिया फरोख्त करने पर 22,000 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। कार्रवाइयाँ कमर्शियल एरिया हासिलपुर रोड, रेलवे रोड, सादकाबाद और एयरपोर्ट रोड पर की गई हैं। इसी वक्त डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मल्लक का कहना था कि आवाम तक म्यारी खुराक पहुँचाना पंजाब अथॉरिटी का अवलीन फर्जिया है। कैमरामैन खुर्रम सजाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। आपको बताएं कि कमिश्नर गुजरांवाला गुलाम फरीद का सियालकोट का दौरा। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कमिश्नर गुजरांवाला गुलाम फरीद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने जिला कौंसिल के 8 अर्बन यूनियन कौंसिलों की सफाई का निज़ाम सॉलिड वेस्ट कंपनी के सपुर्द कर दिया।
इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि कमिश्नर गुजरांवाला गुलाम फरीद का सियालकोट का दौरा, तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कमिश्नर गुजरांवाला गुलाम फरीद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने जिला कौंसल के 8 अर्बन यूनियन कौंसलों की सफाई का निज़ाम सॉलिड वेस्ट कंपनी के सपुर्द कर दिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फतेह जंग में वफाकी वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल सरदार सलीम हैदर खान का दौरा, मारूफ ताजिर हाजी शाहिद इमरान की जानिब से दिए गए अशाइये में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है, इनके मसाइल हल करने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। आपको बताएंगे फतेह जंग में वफाकी वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल सरदार सलीम हैदर खान का दौरा, मारूफ ताजिर हाजी शाहिद इमरान की जानिब से दिए गए अशाइये में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानीज़ हमारा कीमती असासा है, इनके मसाइल हल करने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। शोरकोट के SHO थाना शोरकोट इंस्पेक्टर मलिक ताहिर अवान ने नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के सदर चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, जनरल सेक्रेटरी महर मुजाहिद हंदलाना और मेंबरान नेशनल प्रेस क्लब की मुलाकात। SHO थाना शोरकोट इंस्पेक्टर मलिक ताहिर अवान से नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के सदर चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वाहिद और नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के मेंबरान ने मुलाकात करते हुए SHO मलिक ताहिर अवान साहिब को थाना शोरकोट में वेलकम किया और अपने नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट का तारुफ भी करवाया। आपको बताएं कि ANF का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुनशियात फरोशों की फायरिंग से ANF एहलकार शदीद जख्मी हो गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी अदील, आगाह कीजिएगा, ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ANF के जवान वसाइल की कमी के बावजूद दिन रात पूरी ईमानदारी, मेहनत और जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तमाम ऑपरेशन और कार्रवाइयां इंतहाई खतरों के बाद सर अंजाम देते हैं। इसी दौरान मंशियात स्मगलर्स की तरफ से मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ता है। आज 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात स्मगलर्स की तरफ से फायरिंग की वाक़यात पेश आए हैं। फेसबुक के जरिए खान नामी मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए नौजवान को मंशियात सप्लाई करता था। खुफिया मंसूबे के जरिए ढोक मंशियात में मुलजिम की निशानदी की गई, लेकिन मुलजिम को शक होते ही इसने ANF की टीम पर फायरिंग शुरू करके फरार होशियार कर दी। मंशियात में फायरिंग के नतीजे में ANF का जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हो गया। लाइन स्ट्राइकमैन की को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इनका इलाज जहां पे इनका इलाज जो है वो जारी है। दूसरी अगर बात की जाए तो जी अदील ये बताइएगा कि ये जो ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का धंधा है, ये किस किस्म के लोगों को निशाना बनाते हैं? क्या ये स्टूडेंट्स को ही सिर्फ सेल करते हैं या फिर आम शहरियों को भी ये मुनशियात फरोशी? जी बिल्कुल इसी तरह है कि ये मंशियात स्मगलर्स की फायरिंग के नतीजे में ANF का जवान बाजू पर गोली लगने से इससे जख्मी हुआ है कि ये जो मंशियात फरोश है ये तहकीक जो तलीमी इदारे हैं और उनमें जो है मंशियात का फरोग को इन्होंने बावर करवाया है। अगर बात की जाए जबकि दूसरी वाक़े में नासिर बाग रोड के करीब भी ANF के एहलकार को देखते ही जो है स्मगलर ने गाड़ी रोककर फायरिंग शुरू कर दी।
ANF نے جوابی فائر کیا مگر سمگلران گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سمگلران ANF کو دیگر مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزمان ہیں۔ تلاشی لینے پر کار سے 10 کلو ہیروئن اور 10 کلو آئس برآمد کر لی گئی ہے۔ سمگلرز کی طرف سے فائر کی گئی گولیاں گاڑی کے شیشے کو جا لگی جبکہ ANF کے جوان آپریشن میں محفوظ رہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مزید آپریشن جاری ہے اور مقدمات بھی ان کے خلاف درج کر لیے گئے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ عادل، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں جماعت السالکین پاکستان و خوشحال پاکستان کے زیر اہتمام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ میاں سہیل اکرم، وسیم چودھری، منیر احمد خان، میاں اسلم، ملک شہباز احمد اور رانا امجد فاروق کی جانب سے تقریب کے انتظامات کیے گئے جس میں ملک بھر سے علماء و مشائخ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ آج کی یہ پہلی ماہانہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اس کا انعقاد اس لیے کیا گیا کہ ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہو جا سکتا تو اس وقت تک کسی بھی مسئلے کا حل ناممکن ہے۔ دہشت گردی ہو، مہنگائی ہو اور کوئی بھی معاملات ہوں، اس کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ضروری ہے، اور انشاءاللہ عزیز جماعت السالکین پاکستان، خوشحال پاکستان پارٹی اور جمعیت علماء پاکستان نیازی یہ مل کر اس تاریخ کو جاری و ساری رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم تمام مکاتب فکر کو جیسے آج اکٹھا کیا آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور میں تمام میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کر ہمارے اس کوریج کی، اور بالخصوص کوئی نور نیاز والوں کا بھی شکر گزار ہیں ہم کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر نظام مصطفیٰ کانفرنس کی کوریج کی۔ آج کی جو یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے، یہ لوگوں کو اس چیز کے لیے بیدار کرنا ہے کہ صرف یہی ایک نظام ہے جس میں انسانیت کی بقا ہے، جس میں مسلمانوں کی بقا ہے، ورنہ اس نظام کے بغیر جو یہ ہماری امت ہے اس کا نہ تو اتحاد ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس نظام کے بغیر لوگوں کی بھوک جو ہے وہ مٹائی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ حل اور کسی نظام میں نہیں ہو سکتے سوائے نظام مصطفیٰ کے۔ اور آج کی یہ کاوش جو ہے خوشحال پارٹی کی طرف سے، جماعت السالکین کی طرف سے ایک بڑی خوشائند ہے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک جو بارش کا قطرہ ہے وہ یہ ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ لوگ اس نظام کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم جس ایونٹ پر یا جس مقام پر آئے ہیں، یہ نفاذ مصطفیٰ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور خوشحال پاکستان موومنٹ اور دیگر مذہبی جماعتوں نے اس موومنٹ کا انعقاد کیا ہے۔ ریزن صرف ایک ہے کہ کس طرح پاکستان کے بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے حالات کو کون سا ایسا سسٹم یا کون سا ایسا نظام جو ہے وہ سیکیور کر سکتا ہے کہ جو پاکستان اور پاکستانی عوام تباہی کے دہانے پہ آ چکے ہیں، اور ان کو کون سی ایسی چیز جو سیکیور کرے گی، تو وہ ون اینڈ دا اونلی سولوشن از نفاذ مصطفیٰ نظام۔ تو اس پرپس کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہ شیڈیول تیار ہو رہا ہے اور طے ہو رہی ہیں چیزیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہوگا، وہ ساری چیزیں وہ دوبارہ ریکال کرنی ہوں گی جو ان کی سوشل ویلیوز تھیں، جو بیسک فاؤنڈیشن تھی، اور اس فاؤنڈیشن کو چونکہ ہم اس سے ڈی ٹریک ہو گئے، اور ڈی ٹریک ہو کر ہم نے جو ہے کسی اور کی جو کلچر اور کسی اور کا نظام، ایک انگریز کا نظام وہ اختیار کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ہے بڑی سپیڈلی وہ ہر طرح کی پرابلمز اور پریشانیوں کے شکار ہو گئے۔ تو اس کے سلوشن جو ہے اب یہ فاؤنڈ کیا کہ ون اینڈ دا اونلی سلوشن از ایگزیکیوشن آف اسلامک سسٹم۔ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں ہم آئے ہیں، یہ اسکال یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ یا نافذ ہو اور انگریز کا قانون ختم کیا۔ اور کبیر والا میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا جس میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر خون کا عطیہ دیا۔ احسان اطہر، کاشف نیر اور عبید اللہ حسین نے کیمپ کے انعقاد پر احمد نواز اور محسن عباس کا شکریہ ادا کیا۔
मुटियारी में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अदवायात और चश्मे दिए। मज़ीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। जामिया गुस्सा तहरिया मटियारी की जानिब से मटियारी पब्लिक लाइब्रेरी में 11वां 2 रोज़ा मुफ्त आई कैंप लगाई गई। इसमें कई मरीजों को मुफ्त इलाज करके फ्री ऑपरेशन, चश्मे, ड्रॉप्स और अद्वियात दी गई। मुफ्त आई कैंप का इनकाद जामिया गुस्सा तहरिया मटियारी के प्रिंसिपल हाफिज बिशारत अहमद ताहरी और मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर आसिफ अली शाह ने किया। इस मौके पर मुफ्त आई कैंप का ऑर्गेनाइजर का कहना था कि ये 11वीं कैंप है, तो हमने तो ये कोशिश की है कि लोगों की खिदमत हो जाए, किसी की आँख का मसला हो जाए। आँख है, नूर है तो जहान है। दवाएं मिलेंगी, जिसका ऑपरेशन करना होगा उसको ऑपरेशन होगा, दवाई देते हैं, चश्मा देते हैं, यही काम है हमारा। देख रहे हैं कि सैकड़ों मरीज मौजूद हैं, आँखों का कैंप लगा हुआ है और इनके ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। जिनकी दवा की ज़रूरत है उनको दवा दे रहे हैं, को चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा दे रहे हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनकी ऑपरेशन कर। आई कैंप है, यहाँ पे कैटरेक्ट सर्जरी हो। कैंप बहुत अच्छी है, यहाँ पे ड्रॉप्स वगैरह सब अवेलेबल। कैंप लगानी चाहिए। दूर दराज है, लोग आते हैं, वो गरीब हैं और उनके लिए ये ज़रूरी था कि कोई ऐसी हो जहाँ पे लेंसेज लगाया जाए। कसीर तादाद में जो है लोगों को, इस इलाके के लोगों को ये फैसिलिटी मिली है कि वो अपने जो है रूटीन की चेकअप कराएं और अगर किसी को ज़रूरत है, अगर ग्लासेस की ज़रूरत है तो उसे ग्लासेस दिए जा रहे हैं। मुफ्त आई कैंप के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि मटियारी और उसके आसपास के इलाकों से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मुफ्त आई कैंप्स का फ़ायदा उठाया है। हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है। मरीजों का कहना था कि ऐसी कैंप्स हर माह में लगनी चाहिए। जल्द वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि आरिफ वाला के मुकाम स्कूल की जानिब से सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उसातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानेंगे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब के दौरान अदारा में ज़ेर तालीम तलबा और तालबात ने मुनफरिद खूबसूरत सकाफती, तहजीबी, अदबी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन से दाद और तहसीन हासिल की। मशहूर सिंगर सुहेब खान ने सुरों के जादू से लुत्फ अंदोज किया और मुकामी एक्टर खालिद मौजी ने सकाफती प्रोग्राम पेश करके हाजरीन महफिल से दाद वसूल की। दौरान प्रोग्राम कोहिनूर टीवी के रिपोर्टर का शुक्रिया अदा किया गया। कोहिनूर टीवी वाले रजा जैदी साहब को हम जिनकी गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए इलाका के नामवर घोड़े का डांस और ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला गया। घोड़े के डांस को नन्हे मुन्ने बच्चों समेत तमाम शायकीन ने खूब महसूस किया। इस अदारे के ऑनर सैयद बिलाल नकवी ने दौरान तकरीब प्रोग्राम पेश करने वाले बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए मेहमान ग्रामी और मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया। आपको बताएं कि एक हिप्रो के मुकामी स्कूल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। अलमास पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज ऑफ साइंस में मिड टर्म इम्तिहानात के रिजल्ट का ऐलान किया गया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल शेर खान शाहनी ने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुपों ने टेबलोज पेश किए और मुख्तलिफ गानों पर खूब रक्स किया।
टर्म इम्तिहानात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को ट्रॉफियां भी दी गई। प्रोग्राम में एम जुमन कुंभार, अब्दुल जब्बार हिंगोरजो, असद हिंगोरजो, दोस्त मोहम्मद चानियो, उस्ताद रमजान दर्स, हैदर अली समेत डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीदुल इस्लाम का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा, खेलों की अहमियत के हवाले से आगाह किया। मजीद जानते हैं नदीम अब्बास लक की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।